थंय आमकां एक प्रपोजल आयिल्लें की वान अर्थ NGO वान अर्थ फावंडेशन जे पणजे ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी हँडल करता. सो तेणी आमकां प्रपोजल दिलें की आमची जी फॅसिलिटी आसा MRF फॅसिलिटी थंय आमी ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट आमी तुमचे फ्री ऑफ कॉस्ट करून दिता. आनी तेजे नंतर आमी ती मिटिंगेक घातली आनी आमी मिटिंगेक डिस्कस केलें. तेणी प्रेजेंटेशन दिलें आमकां वान अर्थ फावंडेशनान आनी मिटिंगेक तेणी डिस्कस करतकीच आमकां तेणी सांगलें प्रेजेंटेशन दितकीर आमकांय मागीर चिंतलें की जेन्ना फ्री ऑफ कॉस्ट येता म्हणटकीच आमकां जे आमचे 3 लाख सद्या आमी मॅनेज करता आमकां 3 लाख खर्च येता. आमचे 12 लेबर थंय आसता. सो जेन्ना ते फ्री ऑफ कॉस्ट करता प्लस तेंचे मॅनेजमेंट तेंचे लेबर ते मिटिंगे हें डिस्कशनान आयलें. सो आमी मागीर ठरयलें की आमचो इंजिनियर वचून पळोवपाची ती फॅसिलिटी कशी चलता ती. सो आमचो इंजिनियर एमी गेलो. एमीन येवन आयचे मिटिंगेंत रिपोर्ट दिलो आमकां. तेणें एक्सप्लेन केलें. तेणें सांगलें की कशी बरे पद्दतीन ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट चालू आसा आनी फ्री ऑफ कॉस्ट ते थंय करता. हांगाय ते करपाक सोदता आनी ते बरे पद्दतीन पणजे करता. सो मागीर आमी कॉन्सिडर डिसिजन घेतलें की तेका दिवचें वान अर्थ फावंडेशन आमची मॅनेजींग फॅसिलिटी करपाक दिवची जेणे करून आमकां 3 लाख सेव जातले आनी आमचे लेबरी आमकां आमच्या वॉर्डान घालपाक मेळटलें आमच्या मार्केटान घालपाक मेळटलें. सो आमी ते डिसिजन घेतलें आयच्या मिटिंगेक की तांकां जे NGO वान अर्थ फावंडेशन जे पणजे करता तांकां आमची ड्राय वेस्ट मॅनेजमेंट फॅसिलिटी MRF फॅसिलिटी जी केरी आसा थंय तांकां